थोड़ा पंगे ले ही लेते हैं, है ना? कम ऑन, आप अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। अभी मैं जा रहा हूँ रिवर राफ्टिंग के लिए। चलो, बहुत एक्साइटेड हूँ। बोल गंगे मैया की हिप all the judges, all the judges. Very good, and go forward paddle. Very good, rhythm बनाना, main rhythm है, हाँ? 1 सेकंड में 20 पैडल। Okay guys, now looking at camera. इधर भी देखो। इधर देखते रहिए। आगे मारो, आगे मारो, आगे मारो। गंगे मैया की ओके, इधर देखिए जरा। मैम कैसा रहा आपका फर्स्ट रैपिड? फर्स्ट क्लास। आप झूठ बोल रहे हैं मैम। आपका बहुत अच्छा रहा। गुड। आपका हुर्रे हुर्रे। गुड। आपका सर रैपिड कम था। रॉकी आप आएंगे असली आगे, ठीक है? मजेदार वाले। बिल्कुल। इधर देखिए पीछे पीछे भी देखते रहिएगा। वाओ, वेरी गुड, मजा आ रहा है सबको। वेरी गुड। ओके स्टॉप, रिलैक्स टीम। तो थोड़ा पंगे ले ही लेते हैं, है ना? बिना पंगे का मजा नहीं आएगा, राइट? तो चलो रेडी रहिएगा। अभी इधर देखो, पीछे देखो गाइस। And go forward, guys. Forward, guys, forward. Come on, come on, come on. Take your line. Very good. And keep rolling. Okay, stop. And ball again, game of Yorkie. Yeah. Yeah. Look at Rochelle, hello. मजा आया था रोलर कोस्टर में? Good. अब इससे लेकर है आगे गोल्फ कोर्स। ओके स्टॉप। चलो इसमें झूला झुलाते हैं आपको। हाँ, झूलना चाहिए? नॉर्मल स्विंग होगा। ज़्यादा बड़ा मत सोचना, ऐसे छोटा सा चलेगा। गाइस सब अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। दम लगा के खींचो। ओके स्टॉप। इधर देखो, पीछे छोड़ो, इधर देखो। चलो इधर देखो, बोल गंगे मैया की। जैसे फास्ट फॉरवर्ड होगा तो एक साथ पावर से। ओके कम ऑन, फास्ट है। थोड़ा लंबा पैडल, दम लगाइए, दम लगाओ। वेरी गुड, तेज चलाओ। चलाना है। गए बेटा, गए यार। ओके स्टॉप, गेट डाउन। आगे बैकवर्ड एंड ग्रैब डाउन। Step back and go forward. And go forward, guys, forward. मार आगे मारना तो मुझको। थोड़ा तेज खींचो जरा, तेज खींचो। Very good, स्पीड बढ़ाओ, लंबा पैडल, लंबा पैडल। बैक मार, जोर से मार। Forward, guys, forward. मत कर दे, स्ट्रेट अब। मुझे तो करना है। Stop. Yo.
2 के पावर। इधर भी देखते रहिए। मजा आया ना सर? इधर देखो पीछे जरा। यो ओके स्टॉप रस्सी पकड़ो टाइट। इधर देखो जरा पीछे। रस्सी छोड़ दे। 1 2 3 go jump। चलो 1 2 3 go jump। वेरी गुड। छोड़ दो। इधर देखो 1 2 3 go jump। चलो इधर देखो 1 2 3 go jump। वेरी गुड। पकड़ते रहिए आपको। वेरी गुड। आपका इधर ठीक करो। और बैक। बस अभी ऐसे नहीं आएगा। ऊपर आ रहा है। फिर भेज देंगे आपको दोबारा। थोड़ा मौका मिलेगा। ये चलो। Guys! Alright, guys! And go forward, guys! Back one. Kiddo. बोट के आसपास आ जाओ सब। चलो सर ऐसे पलट जाओ पीछे। ये इधर से आओ। गो डाउन। ठीक है। खड़े हो के मैम थोड़ा खड़े हो के सर की जैकेट पकड़ो आप। पैर इधर लगाओ सर। पैर इस पे उठाओ ना। हाँ ऊपर उठाओ पैर। चलो कम ऑन सर कम ऑन। कैसा लगा मेरा मजाक? रैपिड आया देखो। रैपिड आया मैम। मजा आया देखो। रैपिड आया। चलो आ जाओ आप। बहुत बढ़िया मैम। इधर देखो जरा हंसते हैं।